هذا هؤلاء الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم آثروا حق ربهم. هكذا كان أحوالهم. الشاهد في أنهم هؤلاء رجال من أهل الورع والعلم، إذا لم يقترن بالورع خيف على صاحبه، خيف على حامل العلم. ثم كما يقولون العلماء الأكابر رضوان الله تعالى عليهم: علم وعمل وخوف من الله وورع هو الخاتمة الحسنة والنفع العاجل في الدنيا والآخرة، ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا إذا كان العلم مقترن بأربعة: علم وعمل وخوف من الله وورع. هذه الأربعة الأشياء مهمة. ثم القسم الثاني دنيا أو اهتمام الإنسان بشأن الآخرة وترك شأن الدنيا. يهتم الإنسان بشأن الآخرة ويترك شأن ماذا؟ ويترك شأن الدنيا. وهذا هو كان كثير من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كانوا كثير أحوالهم على هذا الطريق. كثير من السلف الصالح كان على نفس هذا المنهج، ينظرون إلى الآخرة ولا ينظرون إلى الدنيا. كان سيدنا الشيخ عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف كان إذا جاءه شيء من الدنيا قال له: أبعدوه عني فلا يشغلني عن آخرتي. أبعدوه، ما أريده. هكذا هذا اهتمام بشأن الآخرة. خلاص، أناس آثروا حق ربهم اتجهين إلى الله تعالى. والنوع الثالث والأخير وهم من يجمع، وهم الذين يسمونهم إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول. يجمع بين الدنيا وبين الآخرة. ومن جملتهم جد الحبائب آل العيدروس، جدهم اسمه أحمد بن محمد بارشيد. هذا أحد من العلماء في حضرموت عندنا. هذا شيخ أحمد بن محمد بارشيد يشتري أرض ليتاجر بها في الدنيا، ويشتري أرض آخرة ليوقفها مسجد للآخرة. أرض لتجارة الدنيا وأرض لتجارة الآخرة، حتى سموه تاجر الدنيا والآخرة. من هذا؟ أحمد بن محمد بارشيد. هذا جد سيدنا العيدروس الأكبر، جده لأمه. سيدنا العيدروس الأكبر أمه بنت هذا بنت هذا الإمام، بنت هذا الشيخ محمد بن أحمد بارشيد. نعم. Dan apa namanya, beliau melanjutkan bahwasanya kalau seseorang itu tadi akan terfokus akan dunia, yang di bola matanya cuma dunia, itu adalah akan membahayakan kehidupannya nanti di akhirat nanti. Makanya ilmu itu harus dihiasi dengan perasaan wara. Perasaan wara itu adalah yang akan menyelamatkan kita nanti ketika nanti di akhirat kita nanti. Dan bahkan beliau tadi bercerita tentang kisahnya Imam Syafi'i, yang mana ketika di pasar beliau melihat memperhatikan ada seseorang yang mana di depan dia itu ada kis, ada plastik, yang mana dia itu di plastik itu terdapat uang yang sangat amat banyak. Sehingga dan Imam Syafi'i mulai memperhatikan si orang ini ketika berhadapan dengan dunia plastik yang dipenuhi dengan uang tadi, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, bergumam, ngomong sama dirinya sendiri, wahai diriku, wahai nafsuku, kalau misalnya kau itu mengambil ini sesungguhnya demi ila yaumil qiyamah, ini sesungguhnya adalah celaka ataupun tercela hingga yaumil qiyamah. Tapi
kalau misalnya ente meninggalkan ini, kalau engkau meninggalkan ini, ngomong sama dia sendiri, kalau engkau meninggalkan uang yang penuh, plastik yang penuh dengan uang ini, ente akan selamat, ente bakal senang nanti sampai yaumul qiyamah. Seperti itu. Imam Syafi'i melihat orang yang bergumam ngomong sendiri seperti itu, dia tak takjub dengan apa yang dilakukan oleh si Syekh tadi yang dia jumpai di pasar. Sehingga Imam Syafi'i sampai ngomong sama si Syekh tadi, kenapa engkau nggak mengambil itu? Ambillah, itu uang, itu plastik isinya uang semua, kenapa nggak ambillah? Katanya, ya Muhammad, namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, ini karena kalau misalnya aku mengambil ini bakal mencelakakanku sampai yaumul qiyamah. Tapi kalau aku meninggalkan ini, nanti justru aku akan senang ataupun akan bahagia sampai yaumul qiyamah. Ini karena perasaan wara yang terhiasi di dalam diri Syekh tadi. Dan kemudian beliau juga ditemukan, beliau akhirnya penasaran sama Syekh tadi sampai memutuskan untuk pengen tinggal mengambil faedah dari sama Syekh itu. Sehingga selama 4 hari, 4 hari itu ambil tinggal dengan Syekh tadi. Dan diperhatikan sama Imam Syafi'i, dan beliau nambah takjub ketika beliau menemukan ada potongan roti yang itu udah ada sejak 9 hari yang lalu. Kerasnya kayak apa? Seperti itu, saking perasaan waroknya seperti itu beliau akan makanan itu beliau sangat amat menjaga. Roti yang sudah 9 hari masih beliau simpan seperti itu. Sehingga Imam Syafi'i nambah takjub ketika melihat roti tadi yang sudah 9 hari yang mana masih tersimpan dan masih beliau makan. Dan suatu ketika Imam Syafi'i tadi melihat ada orang yang mengitari beliau, ada 9 orang yang mengitari beliau, yang kemudian ditanyakan oleh Imam Syafi'i, siapa ini? Mereka itu adalah, kata beliau, itu adalah jin-jin yang mana belajar kepadaku. Dan tadi diceritakan juga ketika khatamu sholat, ketika mereka udah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, mereka pergi 9 jin. Jadi kalau misalnya salah satunya udah selesai, nanti mereka pergi. Katanya itu ketika siapa? Itu adalah murid-muridku yang mana aku mengajarkan ini pada dia, aku mengajarkan ini kepada dia, seperti itu. Dan nambah takjub lagi Imam Syafi'i kepada si Syekh tadi. Itu adalah berkah ataupun buah daripada perasaan warok yang mana tidak terhingga sama sekali di dalam hati si Syekh tadi. Dan ilmu di akhir daripada pembagian ini, beliau mengakhiri daripada segmen tentang ilmu dan wa'amalu wa khawf wa wara, itu al-khatimah hasanah. Akhir yang baik, kehidupan akhir yang baik itu kalau misalnya kita terbiasa dalam diri kita, yaitu ilmu, mengamalkannya, dan perasaan takut dan perasaan wara. Kenapa tadi kalau misalnya kita menyematkan itu baik-baik di dalam diri kita, itu akan menjadi al-khatimah al-hasanah. Dan juga itu al-adil fid dunya wal akhirah, itu juga akan menjadikan penyelamat kita di dunia sampai di akhirat. Dan yang kedua adalah pembeda tadi adalah orang yang kelompok seseorang yang akan sangat amat tertarik sama dunia. Nah, kelompok yang kedua ini adalah kisah yang kedua, kisah tadi, yaitu ihtimamul akhirah wa tarkul dunya. Bagian yang kedua adalah bagian orang-orang, banyak orang yang meninggalkan akhirat, meninggalkan dunia dan terfokus sama akhirat. Dan dulu orang-orang soleh kita, orang-orang para salaf dan soleh kita itu, mereka yang masuk dalam golongan ini. Mereka sama sekali tidak menoleh ataupun tidak tertarik akan dunia. Sebagian dari mereka berdua yaitu adalah Sayyidina Syekh Umar Muhdar bin Sayyidina Segaf bin Abdurrahman Segaf. Jadi Syekh Umar Muhdar ini sering kalau misalnya didatangkan dunia kepada Syekh Umar Muhdar, Syekh Umar mengatakan abidu anni, jauhkan dari aku, dan jauhkan dari aku, udah aku gak tertarik akan hal demikian. Karena saking Imam Muhdar sama sekali nggak menoleh terhadap dunia. Ini adalah golongan yang kedua yang banyak mereka adalah para salafun saleh. Dan golongan yang ketiga yaitu adalah orang yang juga ihtimam akan dunia dan ihtimam akan al-akhirah. Makanya beliau juga cerita
bahwasanya yaitu adalah ba'duhum adalah daripada keluarga Ali Idrus Al-Akbar, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Bashir, yaitu itu merupakan yang mana yang tempat diadakan roha oleh Sayyidina Nabi di bulan Ramadan, dan yang mana itu merupakan kakek daripada Ali Idrus Al-Akbar dari minjihah Ummi, yaitu dari ibu, kakek dari ibu itu adalah beliau Syekh Ahmad bin Muhammad ini, itu beliau memperhatikan dunia dan akhirat, makanya beliau punya tanah, beliau jual beli tanah di dunia dan juga untuk membangun masjid seperti itu. Yang dibangun masjid adalah untuk akhirat dan jual beli tanah itu juga untuk dunia. Beliau membagi untuk intimah dunia sama akhirat seperti itu. ثم يا أحبابي وصيتي إليكم وأنتم طلاب علم، احرصوا على قراءة كتب سيدنا الإمام الحداد، فإنها كتب سيدنا الإمام الحداد. سئل سيدنا الحبيب الحسن ابن الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، الحبيب الحسن ابن الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، يا حسن، سأله أحد السلف الصالح قال له يا حسن هل لكتب جدك من خصوصية؟ هل لكتب والدك الحبيب عبد الله الحداد من خصوصية؟ قال نعم. إيش الخصوصية؟ قال اقرأها وإن لم تفهمها فإن الفتوح في قراءتها. اقرأها وإن لم تفهمها فإن الفتوح في قراءتها. لما تقرأها تحصل لك الفتوح الكبير وتحصل لك الخير الوفير والخير العظيم. بسبب ماذا؟ بسبب قراءتك لكتب سيدنا الإمام الحداد. احرصوا على قراءة كتب سيدنا الإمام الحداد حتى فيما بينكم، في وقت فراغكم خذ لك شيء من الكتب النافعة واقرأها، تجد خير وبركة كبير إن شاء الله. ثم سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله يقول أحب كتبي إلي ثلاثة. أحب كتبي إلي ثلاثة كتب. إيش ثلاثة الكتب هذه يا إمام؟ قال النصائح الدينية وسبيل الادكار والاعتبار بما يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار. الثالث كتاب قال بعض أهل العلم، قال كثير من العلماء إنه رسالة المعاونة، رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة. هذا الكتاب من أحب كتب سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد إليه، كان يحبه وكان له محبة خاصة جدا لهذا الكتاب، حتى صار كان يهتم به. وهكذا ثم بقية الكتب، ثم رسالة المذاكرة، ثم الوصايا النافعة، ثم كتاب ديوان سيدنا الإمام الحداد. وأحرصوا في مجالسكم الخاصة والعامة على أن تقرأوا شيء من قصائد سيدنا الإمام الحداد، لأن سيدنا الإمام الحداد كان يقول إلى جدي يوم من الأيام، جدي أنشد شيء من القصائد وكان الحبيب عبد الله غير موجود، فصار يتلفت جدي من يمين ويسار، يمين وشمال، فدخل الحبيب عبد الله الحداد وقال يا سليمان رأيتك كثير الالتفات، تلفت كثير. قال له نعم يا حبيبي ما حضرت، نشدنا ولا حضرت. قال له يا سليمان
إننا إذا أنشد شيء من قصائدنا فإننا نحضر بأجسامنا وأرواحنا أحياء وأموات، سواء كنا أحياء ولا كنا أموات. ومن ها هنا كان الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين إمام الوادي، إمام من أئمة وادي حضرموت، كان يقول مجلس علم لا ينشد فيه شيء من كلام الإمام الحداد ومن قصائد الإمام الحداد فهو مجلس لا له ولا عليه، ما ينفع، شوي ناقص. ولهذا اهتموا بمثل هذا الليل، مثل هذه الدواوين. فإن ديوان سيدنا الإمام الحداد كان يقول عنه: من كان عنده هذا الديوان فلا يحتاج معه لا إلى علم عالم ولا إلى عقل عاقل، خلاص كل شيء فيه. بغيت العلم فيه، بغيت الصفاء فيه، بغيت الاصطفاء فيه، بغيت النور موجود فيه، بغيت النور الإلهي الرباني موجود فيه، كل شيء موجود فيه. هكذا. ولذلك لما سألوا الحبيب أحمد بن عمر الهندوان قالوا له: يا إمام ليش ما تعمل قصائد؟ قال لهم: من با ينظم ينظم ومن با ينثر ينثر، أخذ السابق علينا عبد الله حداد، أخذ كل شيء خلاص، ونحن لا من بعده فقط. رضي الله عنهم وأرضاهم ونفعنا الله وإياكم بهم في الدنيا والآخرة. وأختم بوصيتي إليكم بثلاثة أشياء احرصوا عليها وقرؤوها، وسأجيزكم إن شاء الله فيها كما حصلت الإجازة لجدنا من سيدنا الإمام الحداد. أولا، أن تقرأ بعد كل صلاة 7 مرات مع استقبال القبلة ووضع اليد على الصدر، تقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 7 مرات بعد كل صلاة مكتوبة: الفجر، المغرب، العشاء، الظهر، العصر، تجيب هذه الدعوة. وقبيل أن تنام، وصية الثانية: احرص وواظب قبيل أن تنام في كل ليلة على أن تقرأ 21 مرة من الفاتحة، ليس من البسملة، من الفاتحة كاملة، فإنها مجربة للفتوح في علوم الظاهر وعلوم الباطن، مجربة للفتوح في علوم الظاهر وعلوم الباطن. علوم الظاهر الفقه، النحو، هذا، وعلوم الباطن الكشف، الإلهامات، هذه الأشياء، الصفاء، الاستفاء، كله من علوم الباطن. هذا الشيء الثالث وهو أن تقرأ بعد كل صلاة عصر: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تقرأه 7 مرات أيضا مع ربي اشرح لي صدري، هذا 7 مرات وهذا 7 مرات. قال: فمن واظب على هذا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مع الإخلاص في نية العمل، قالوا: ورزقه الله في كل يوم فهم جديد لم يؤتيه أحدا من أهل الأرض أبدا، فهما خاصا يعطيك الله إياه، ربما ما هو عند هذا، ما هو عند هذا، ما هو عند هذا، ما هو خاص. ولذلك
قال سئل سيدنا علي بن أبي طالب يا علي هل خصكم رسول الله بشيء؟ علي قال نعم لبيك. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ نعم. بماذا خصكم؟ قال بفهم يؤتاه أحدنا في كتاب الله. هذا خص. ولعل الله يجعل لكم في هذه العصرية وفي هذه الساعة فتح خاص إن شاء الله تعالى تفوقون به على جميع أجرانكم. رزقنا الله وإياكم كمال التوفيق، وبارك الله لنا ولكم في هذه الجلسات، وجعلها مجالس عامرة إلى يوم القيامة. وبارك الله في حبيبنا صالح، وأمده الله بكمال الصحة والقوة والعافية والنفع، وجعله شمس شاردة في هذا المحل تضيء لهذا المحل ومن حواليه هذا المحل إن شاء الله تعالى. الله يقبلنا وإياكم أجمعين، يرتضينا وإياكم في دائرة المقبولين، ويكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك كمال الهداية وكمال الرعاية وكمال السعادة الدينية والدنيوية والأخروية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأجزتكم في هذه الثلاثة الأدعية وفي هذه الثلاثة الأذكار شريطة المواظبة عليها، فقولوا أجمعين قبلنا الإجازة. Dan beliau memberikan wasiat, yang mana wasiat yang beliau berikan adalah ihrisu ala kitabul muhaddad, yaitu kita untuk banyak-banyak membaca, banyak-banyak menjaga daripada kitab Imam Al-Haddad, yang mana Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad, anak daripada Imam Al-Haddad, ditanya apa sih khususiyah daripada kitab Imam Al-Haddad. Kata beliau, Habib Hasan, ini kutub Imam Al-Haddad itu kita bacalah kitab Imam Al-Haddad, baik kalian memahami atau kalian tidak bisa memahami itu, karena membaca kitab Imam Al-Haddad itu akan menjadikan futuh untuk kita, futuh tersendiri untuk kita, dan membawa keberkahan untuk kita. Habib Hasan mengatakan demikian. Dan juga beliau mewasiatkan untuk di sela-sela waktunya kita, sela-sela senggangnya kita punya waktu untuk membaca kitab Imam Al-Haddad, di sela santainya kita, sekalipun di luar daripada pelajaran, baik memahami ataupun tidak memahami, maka kita diwasiatkan oleh beliau untuk membaca kutub Imam Al-Haddad. Dan Imam Al-Haddad juga mengatakan bahwasanya 3 kitab yang mana paling digemari, paling disukai oleh Imam Al-Haddad. Yang pertama adalah An-Nasaihud Diniyah. Kitab yang paling Imam Al-Haddad disenangi yaitu yang pertama adalah Nasaihud Diniyah. Dari karangan beliau yang paling disenangi yang pertama adalah Nasaihud Diniyah. Yang kedua adalah Wasail Tibar wal Ibar. Yang ketiga adalah Risalah Al-Mu'awanah. Ketiga kitab itu yang merupakan kitab yang paling min ahab kasih sama oleh Imam Al-Haddad, daripada yang paling disenangi oleh Imam Al-Haddad. Dan kemudian sebagaimana kayak kitab-kitab beliau yang lain, kayak Risalah Mudakarah dan juga diwan-diwan Imam Al-Haddad. Dan kemudian juga beliau mewasiatkan tentang bacalah qasidah Imam Al-Haddad daripada diwan Al-Haddad di majelis-majelisnya kalian. Karena kalau misalnya majelis itu kok Imam Wadi Habib Ahmad bin Syihab, beliau mengatakan kalau misalnya majelis tidak dibacakan qasidah Imam Al-Haddad, itu lalahu wala alaih, nggak menguntungkan ataupun merugikan mereka. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya majelis nggak dibacakan qasidah daripada Imam Al-Haddad, maka nggak ada untungnya, nggak ada ruginya, nggak ada manfaatnya, seperti itu. Makanya diwasiatkan oleh beliau untuk kita sering-sering membaca qasidahnya Imam Al-Haddad. Dan bahkan diciptakan oleh beliau pula ke suatu ketika dari datuk beliau membaca qasidah Imam Al-Haddad, yang mana Imam Al-Haddad tidak ada, menghadap Imam Al-Haddad. Lalu suatu ketika Imam Al-Haddad mengetahui, dan ketika ditanya kok mengetahui dan seperti ini, kalau jawab Imam Al-Haddad, sesungguhnya aku itu hadir jisman wa ruhan,
aku jisimnya hadir dan ruh saya hadir ketika dibacakan qasidah Sayyidina Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan juga beliau mewasiatkan kalau misalnya kita membaca melanggengkan tadi, yaitu kitab Ilmu Haddad, Diwan Haddad, karena ilmu ada di dalamnya, cahaya ada di dalamnya, sofa juga ada di dalamnya, dan butuh juga ada di dalamnya. Sehingga beliau banyak mewasiatkan tadi tentang Imam Al-Haddad, kitab Imam Al-Haddad, dan juga Diwan Imam Al-Haddad. Dan bahkan suatu ulama Al-Habib Al-Ahmad Duan namanya Al-Yaqut Habib Ahmad Muhammad Hinduan Zamilu. Kenapa kok beliau nggak mengarang suatu hal? Kenapa kok beliau nggak padahal temannya yang mengajar satu zaman sama mengajar, kok nggak menulis lagi tentang syair ataupun nadam ataupun karangan yang serupa sama Al-Haddad? Kata beliau Habib Ahmad Muhammad Hinduan, udah yang udah dituliskan sama Imam Al-Haddad ya udah, apa yang udah disyairkan sama Imam Al-Haddad ya udah cukup. Seperti itu. Jadi nggak perlu lagi untuk beliau mengarang ataupun menuliskan nadam sesuatu hal, udah ditulis semua sama Imam Al-Haddad. Dan di akhir beliau mewasiatkan 3 hal. Yang pertama yaitu yang ini beliau juga di akhir tadi sudah mengijazahkan kepada kita, yaitu 3 doa. Yang pertama, setelah sholat, setiap setelah sholat kita istiqbalul qiblah, kita menghadap kiblat dan membaca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil meletakkan tangan itu ke dalam ke dadanya kita sebagaimana thariqah yang tadi sudah ditunjukkan oleh beliau sebanyak 7 kali. Itu doa itu yang tadi sudah dijazahkan oleh beliau. Yang kedua adalah untuk kita ikhlas keberatan sebelum kita tidur untuk membaca 21 kali Al-Fatihah. Karena itu mujarabah untuk ilmu dohir wa batin, ilmu yang dohir dan ilmu yang batin. Ilmu yang dohir dan ilmu yang batin nanti juga itu akan kita rukuh kalau misalnya kita istiqomah membaca 21 kali surat Al-Fatihah sebelum kita tidur. Dan yang ketiga yaitu kita membaca Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin taqir. Ayat itu kita baca 7 kali juga setelah sholat. Jadi setelah sholat 7 kali baca Rabbi sholli sadri tadi, dan 7 kali Rabbi ini lima anzaltu ilayya min khairin taqir. Itu 7 kali juga setelah sholat. Dan kalau misalnya kita mau membaca itu, kita mau muwadhabah atas itu, kita mengistiqomahkan itu, niscaya kita akan mendapatkan wudhu, niscaya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala faham. Jadi yang paham pemahaman yang baru, yang enggak sama sekali Allah berikan pemahaman itu yang ada di muka bumi ini. Orang-orang yang di muka bumi ini Allah berikan pemahaman yang baru dengan membaca doa tadi. Dan beliau juga mengijazahkan tadi dengan syarat kita untuk muwadhabah, kita untuk istiqomah. Jadi beliau mengijazahkan hal itu dengan syarat kita istiqomah akan hal yang sudah disebutkan sama beliau. Dan beliau di akhir banyak mendoakan oleh Rabbi kita Habib Salahuddin, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, semoga Allah panjangkan usia beliau dalam kesehatan, diberikan keberkahan di dalam murid-murid beliau, anak beliau, dan juga tempat ini. Dan itu saja yang bisa saya terjemahkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allah khairan jazaa.